नमस्कार बंधुरा शर्मिष्ठा आमार बेंगली फूड किचेन चैनेले आपनादेरके सबाइके स्वागतम। बंधुरा सबाई केमन आछेन आशा करी भालो आछेन। तो बंधुरा आजके आमार रेसिपिटा हच्छे बड़ कातला माछ दिए आलू दिए पातला झोल। तो आमी कातला माछगुलो एकटु हालका करे भेजे निয়েছি, तार साथे आमी एकटु आलुओ निये नेब। तो आलुगुलो आमी एकटु भालो करे परिष्कार करे धुए एकटु लाल लाल करे आलुगुलो भेजे निয়েছি। तो बंधुरा आमार चैनेलटिके आपनारा अवश्यई साबस्क्राइब करे दिन एबं जारा फेसबुक থেকে দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই ফলো এবং লাইক করে দেবেন। देखो पुरो भिडियोटा आशा करी आपनादेर भालो लागबे। तो आमार पेঁয়াজগুলো भाजा हये गेছে, तारपर आमि एकटु बाटा मशला दिये निয়েছি। तो बाटा मशलाटार साथे दिয়েছি पेঁয়াজ बाटा, काঁচা लंका बाटा, धने गुঁড়ो, जिरे गुঁড়ो, हलुद गुঁড়ो। तारपर भाजा आलुগুলি बाटा मशलाटार साथे दिए एकटु भालो करे कषाते होबे। तारपर आमि एकटु झोल दिये दिয়েছি। तो झोलटाते आमि एकटु स्वाद मतो नुन दिये दिয়েছি। तो এটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো তারপর আমি ভাজা মাছগুলো দিয়ে নিয়েছি। তো আমার একদম পুরোপুরি কমপ্লিট। তো নামানোর আগে আমি একটু গরম মশলা দিয়ে এটাকে নামিয়ে ফেলবো। দেখুন তো বন্ধুরা কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। তো বন্ধুরা বাড়িতে বানিয়ে আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন হয়েছে। আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।